नमस्कार फ्रेंड्स ए वीडियो रे आपण माने सुकन्या समृद्धि योजना विषय संपूर्ण विवरणी जानिबा को पाइबे। देखंतु जदि आपणक घरे कन्या संतान रहिचंती तथा आपणक झियो नारे आपण चाहुचंती एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलिबा को, तेबे आपण किपरि एई सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलि परिबे। अकाउंट खोलिया पई कोन सब नियमावली रहिची, झियोर बयस सीमा केते होइता दरकार। देखंतु 2024 मसेरे सुकन्या समृद्धि योजना रे कोन सब परिवर्तन होइची, सुधहार वर्तमान केते रहिची, आमे संपूर्ण विवरणी ए वीडियो रे आलोचना करिबा। चलंतु जदि आपण माने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलिबा को चाहुतांती आपणक झियो नारे नियात भाबरे ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि नियंतु। चलंतु फ्रेंड्स अब देरी करिबानी वीडियो को स्टार्ट करि नबा, किंतु ता पूर्व आपनको छोटिया अनुरोध, जदि आपण माने ए पर्यंत हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नांती, ए चैनल रो वीडियो गुडी आपनको इन्फॉर्मेटिव लागुची, तेबे नियात भाबरे फ्रेंड्स आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। देखंतु हमर ए चैनल रे सुकन्या समृद्धि योजना को नै पूर्वरु 2-3 वीडियो अपलोड हो सारिची एवं प्रति वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना को नै मु चैनल रे गोटे वीडियो अपलोड करे। कारण आमर कर्तव्य होची लोक मानकू आमर जो योजना अछि सरकारंकर योजना अछि बा जियो मानक पई सरकार जो योजना बाहर करछंती से योजना विषय समस्त जानि पारंतु। तादर गोटे भल योजना बा सफल योजना होची सुकन्या समृद्धि योजना। आपनक घरे जदि कन्या संतान अछि बा आपनकर जियोटे रहिछि, निहाती भाबरे आपण जियो नारे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोली पारिबे एवं वार्षिक बा पर ईयर आपण से जियो सुकन्या समृद्धि अकाउंट रे जियोर अकाउंट रे किछि टंका सेविंग करि परिबे, जहा जियो को तार भविष्य रे सुरक्षा दब। अर्थात ता जियोर जेतबेले बाहागर समय आसीबो बा ता पूर्वरु जेतबेले तार उच्च शिक्षा पाठपढ़ा समय आसीबो, आपण निहाती भाबरे सुकन्या समृद्धि अकाउंट रे रखिबा टंकारु निहाती भाबरे फायदा पाई परिबे। तेणु चलंतु म आपनको प्रथमे सुकन्या समृद्धि योजना विषय कहि दउची। देखंतु सुकन्या समृद्धि योजना होची केंद्र सरकार एक योजना जहाँ 2015 मसीह शुभारंभ होता। ये हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम रो एक अंशविशेष बा गवर्नमेंट इनिशिएटिव अटे। तो निहाती भाव में आम आगू बढ़ा आम जाना सुकन्या समृद्धि योजना रे आपण किपरि जियो नारे अकाउंट खोली पारिबे, कौन रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखंतु आपणक जियो नारे आपण सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलिले आपण चाहिए गोटे वर्ष रे सर्वनिम्न 250 टंका डिपोजिट करि परिबे एवं सर्वाधिक 1,50,000 टंका पर्यंत आपण मध्य गोटे फाइनेंशियल ईयर रे बा गोटे वर्ष रे आपण डिपोजिट करि परिबे। देखंतु आउ थरे कहि रखुची आपण गोटे वर्ष रे चाहिए आपण मिनिमम डिपोजिट 250 टंका करि परिबे। निहाती भाबरे एटा समस्तक पई संभवपर अटे। गोटे वर्ष रे समस्ते जियो नारे 250 टंका कोन ताटर अधिक टंका सेविंग करि परिबे, किंतु आपणक पई सुविधा रहिची। आपणक पाखरे जदि आपण गरीब श्रेणी रे अटंती, आपण दरिद्र श्रेणी रे जाउचंती, निहाती भाबरे आपण 250 टंका मध्य मिनिमम डिपोजिट करि परिबे, जहा गोटे वर्ष रे एवं सर्वाधिक कथा देखिबा 1,50,000 टंका पर्यंत आपण सर्वाधिक डिपोजिट करि परिबे। देखंतु आमे आगो को आलोचना करिबा बा म आपनकू कैलकुलेटिंग करी जणैबे वीडियो माध्यम रे आपण पर मंथ जेते जेते टंका डिपोजिट करिवे आपनकर मैच्योरिटी जियोर मैच्योरिटी और बा 21 वर्ष बेलकू आपनकर मोट सुधार सहित जेते टंका डिपोजिट करूचंती आपण एवं मोट सुधार सहित टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपनकू केते टंका मिली परिबो। आगो को आलोचना करिबा, वीडियो को आपण एमथि शेष पर्यंत देखुतांतु। देखंतु आमे जदि जियोर बयस सीमा कथा आलोचना करिबा, एठारे लेखा जाईची अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड टिल सी अटेन्स द एज ऑफ 10 इयर्स। अर्थात आपनकर जियोर 10 वर्ष बयस भितर बयस होइथिबा दरकार। 10 वर्ष बयस ठारू जदि अधिका बयस होइथिबो तेबे आपण सुकन्या समृद्धि योजना रे आ अकाउंट खोली परिबे नाही। तेणु जियोर सर्वाधिक बयस 10 वर्ष होइथिबा दरकार। आपनकर 1 रु नै 10 वर्ष बयस मध्य जदि जियोर बयस होइथिबा आपण जियो नारे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोली पारिबे। देखंतु आपण ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट केउठारे खोलिबे, एठारे लेखा जाईची अकाउंट कैन बी ओपनड इन पोस्ट ऑफिसेस एंड ऑथराइज्ड बैंक्स। अर्थात आपनकर पोस्ट ऑफिस बैंक रे आपण खोली पारिबे किबा कोनोसी ऑथराइज्ड बैंक रे मध्य जियो नारे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोली पारिबे सुकन्या समृद्धि योजना माध्यम रे। तापर देखंतु आमे कथा होतले एठारे देखंतु आपनकर जियोर जेउ वर्ष ठारू आपण सुकन्या समृद्धि योजना रे अकाउंट खोलिबे, मानि नियंतु आपनकर जियोर बयस 4 वर्ष होईची एवं 4 वर्ष जियोर 4 वर्ष बयस ठारू आपण ता नारे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलुचंती एवं मोट मैच्योरिटी आम जानिले 21 वर्ष। देखंतु 4 वर्ष ठारू नेइकरी जेतबेले आपणकर 21 वर्ष कंप्लीशन होई जिवो बा 21 वर्ष संपूर्ण होई जिवो, तापरे आपणकर टंका जेतना भरिथिबे मोट सुधार सहित आपण संपूर्ण टंका पाई परिबे, जहा आपणकर मैच्योरिटी वैल्यू आपण पाई परिबे। तेणु एकथा सेटार कुआ जाउची 21 वर्ष होची मैच्योरिटी और, किंतु आपण जियोर बयस जेमिति आपण कहली 4 वर्ष ठारू आपण भरिचंती, जेतबेले जियोर बयस 25 होई जिवो तार मैच्योरिटी होई जिवो सुकन्या समृद्धि योजना रे तार टंका उठेई परिबे। किंतु देखंतु आपणक पई आ गोटे सुविधा रहिची, जेतबेले जियोर बयस 18 वर्ष रु अधिक होई जिवो एजुकेशन पर्पज रे तार उच्च शिक्षा पई बा शिक्षा बाबदक आपण चाहिले टंका मध्य उठाई परिबे। 18 वर्ष ପରେ आपण एजुकेशन पर्पज रे किछि टंका उठाई परिबे। देखंतु आपण गोटिए जियो नारे केवल गोटिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोली परिबे। एबे आमे जानि सारिछे सुकन्या समृद्धि योजना विषय रे
ଯାହା କିଛି ନିୟମାବଳୀ ରହିଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ କିପରି ଓପନିଂ କରିବେ, ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଧ ହାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁଧହାର ରହିଛି, ସୁଧହାର କେତେ ବଢ଼ୁଛି କେତେ କମୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମରୁ 3/12/2014 ନେଇ 31/3/2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା 9.1% ଥିଲା 3/12/2014 31/3/2015 ବା 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/4/2015 ନେଇ 31/3/2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9.2% ଥିଲା। ତାପରେ 1/4/2016 ରୁ 30/9/2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8.6% ଥିଲା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସୁଧହାର। ସେମିତି 1/10/2016 ରୁ 31/3/2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8.5 ଏମିତି ନେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି 1/4/2020 ରୁ ନେଇକରି 31/3/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସୁଧହାର ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା 7.6 ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସେଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/4/2023 ରୁ 30/6/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସୁଧହାର ରହିଛି 8.0 7.6 ଠାରୁ 8.0 ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ିଛି, ସୁଧହାର ବଢ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟିଂ କରି ଜଣେଇବି ଆପଣ ପର ଇୟର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଝିଅ ନାଁରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଭିଂ କରିବେ 21 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଇୟର ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷ ରହିଛି ସେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଇୟର ବେଳକୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧହାର ସହିତ କେତେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଇୟରଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣାଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଝିଅ ନାଁରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା 6,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ନା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ୁଛି। ଝିଅ ନାଁରେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାସରେ ଆପଣ 500 ନେଇକରି ଆପଣ 6,000 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ କେତେ ରହିଛି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ତା ନାଁରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅର ବୟସ 3 ବର୍ଷ, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ এই ଝିଅ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ତା ଆପଣ 2024 ମସିହା ଠାରୁ ବା ଏବେଠାରୁ ସେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ ଝିଅ ନାଁରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ମସିହା ଠାରୁ ବା ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ କହୁଥିଲି ସେଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ମୋଟ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରହୁଛି 21 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋଟ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। 21 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋଟ 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 90,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 90,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଯାଉଛି 1,87,103 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି 90,000 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଯାଉଛି 1,87,103 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ 2024 ମସିହାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବା 2024 ମସିହାରେ ଆପଣ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରହିଯିବ 21 ବର୍ଷ କହିଲେ 2045 ମସିହା। 2024ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ହେଲେ 21 ବର୍ଷ ହେଉଛି 2045 ମସିହା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁଧହାର ସହିତ ମୋଟ ଆପଣ ପାଇବେ 2,77,103 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଇୟରଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କମେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଟଙ୍କାଟି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁଟି ବଢ଼ିଯିବ, ସୁଧହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟି ସୁଧ ଟଙ୍କାଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠାରେ କାଲକୁଲେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେଟିଂ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ଓପନ୍ କରି ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଭରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇୟରଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅର ବୟସ ମାରି ଏଠାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାରି ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ, କେତେ ଭରିବେ, ସୁଧହାର କେତେ, ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଝିଅ ନାଁରେ ଆପଣ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି।
तो भावुची भिडियो आपण संपूर्ण विवरणी बुझीपारे सुकन्या समृद्धि योजना विषय जदि कौन डाउट रही है निहत भाव वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ मुझे कमेंटर रिप्लाई देवी। विदाय दिंतु। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।